Pula jotono sari kaham tinini election poll ni dino ani khajani joto media takuk te nai tong nai jotani rangchani tipra hasani takuk songno tini oro atro takarjala jompuijala ni EVM machine o jaga no sungsip khaijaka mia sarigono election commission Tripura election commission of India Tripura ni se kaisa notification kogoi je o jaga ono counting nai hirjaka aboni karon obono je boyrok kaisa 10 tarikh thanai 10 tarikh jalai thamani kaisa violence ngai takarjala o a jaga abno funuboino borok shifting khayo sin id Tripura hasteni jompuijala takarjala ni joto borok sabo who started the violence was started by them violence borok start khayo কিন্তু আজরাও যতন নুগৈ দङ সিনি পুলিশ প্রশাসন এসপি হইতে এসডিপি হইতে যতন মকল ফাং ফাং নুগৈ দङ বর্ণ বোম সিলাই পিস্তল এই দা গুলারি কগৈ ইভেন এসপি পয়েন্ট গুলারি বাই মহাই জায়গা দুখমান মানে জিনিস নুখানোর যতন আ মিডিয়া নি পিসকান্তি ফাং ফাং এন্ড अराउंड 13 जना বুমারক আনি মানি সমান বড় যতন বুজাগৈ পটা পটা যতন দয়রাম কলাই দেখিয়া আবনি পরে संखे तई बस याक बेरब जाग तना बा संग नाइमानी एक्चुअली ताकारजला जम्पुइजला जीरो वायलेंस बाय संग ओ टीटीडीसी 26 नि जनरल इलेक्शन संग पाइ नाम मुचमानी एंड नर नुम नुखना आसक दिननि ताकारजला जम्पुइजला आम चाहियो बुम खितार जागो गुली कक जागो सिनि पार्टी वेस फाइ गुली कक जागो किन्तु कुनो संग एक्शन खाया तामनि बगै संग मानि रिन दङ सिनि जतो सिगलारनो लेट अस बी पीस लेट अस बी काम कारण संग नायो अमरनो अमाय सन्तोष सम्बन्ध खायनि बट एट लास्ट मोमेंट बरक अबन नायो जे सिनी टीटीडीसी जनरल इलेक्शन बरक गोबां मा चेष्टा खायका आरनि जे कैंडिडेट निर्मल देबबर्मा बतो खरसा साना थांकाय बेबाग जागानो अनएजुकेटेड ना पॉलिटिक्स ना लेखा पढ़ाओ बिनि कुनो एकटा ज्ञानी करै आबनि बानि बखरकसा बुरै रनो पॉइंट ब फांग फांग के याक्ति सावै एमन के ब बुखा पवरका बुमखितारका सो वायलेंस बस बिसि हामजागो संग नायदि बबाग्रानि दल रक Tipra motha sung omo kuno khoroksa ব্যক্তিগত ni fight yado mo actually jotoni vai fight mo sin tipra sani fight che abuno tei wan sugino sung apur actually apur adinong mani kintu bo violence start khayei akon sin borok kebang ma dukuman ka guli kokja sabik nung sare che sung joton bahan bitini borok snamjak sungke khaine bahan nalei tonga sinai thajeba to adine kisa violence mani bagai je election commission of India Tripura ni abo to samni election commission of India जे त्रिपुरा तमनी वो तो सीएम की उंगली में नाचते हैं जो सीएम डिसीजन लेगा वो लोग ही करना पड़ेगा अब नि बगै बर और शिफ्टिंग खाइतो का जे बिश्रामगंज नि ऑल डीएम ऑफिस मत अब पीडब्ल्यूडी ऑफिस दङ और जागाव न संतिनि सिनि जतो ताकारजला जम्पुइजला कन्स्टिट्युएन्सी नि 27 पोलिंग स्टेशन नि ईवीएम मेसिन ताबो स्ट्रंग रूम दाना नि बगै संतिनि और दङ सिनि ताकारजला ऑनरेबल एमएलए ताइसिनि एमडीसी सार उमाशंकर ताइसिनि जतो यूज रखाइ संबन बिनि जगह सेफ एंड सिक्योर खाइने बै संतुन और ईवीएम मेसिन तु थनि रको कुनो जों जाकेबा मु कत ना आमति हाय तो कुनो खनाया को कारण जतनो जों अबनो प्रोटेक्ट खाइनो जों अबनो तुइ फेका बस काउ गारि ग्लोब गारि खाइनो एंड अब काहाम बिसिङनो जों ताबो सगयारो ईवीएम मेसिन जमार जागाय दं अब कुनो गेबे मुला नुक जागिया किन्तु तिनि बाहायनो जे बीजेपी नि कैंडिडेट निर्मल देबबर्मा बार बार वाइरे वाइ आरुनि ऑफिस थांगै जे borok voting boot marliya bongni polling agent marliya hane kebang ma complain dewai kaisa report khaini chesta khaikya fiaba anga jorawo arono call sawai even dm and adm no call khai saka je bo complain dekha thik kaham ko please ground report thangai noroni kebang ma joto polling station sector officer tongo presiding officer tongo borok bai malai sundi ang niji byakti ko 27 polling station thangai berayei ang joto mni bije khai ang borno kaisau nor joto peace da borok sauje eto duku त्रिपुरा राज्यनि ताकारजला आम चाहियो ती 2026 ने जे पीस के जे बर इलेक्शन खाइमाय कोनो दिनफन मा खाय कुन माने जे कक्सिल चामनि आबो कोनो माने ताताल दखनाय नाकि नै अब तो सरासरि ताताल कारण नर नुखना आज 10 तारिख गथना हो जे बरी बरक र बुजां मन बुमान बरी बरक बुजां मास बताम सका त्रिपुरा म तर फाइसे उल्टा खाइनो बसाय दं एमन जे बंगति बखाबो एक्चुअली ब काइसा बरनि बखाया मुनिसिनि बखायाबो बिनि ब काइसा पसुनि ज्ञान हाय मा नाम बैना जों जसमान नथां जों बोरै बररनो जों मांगना हेसे आबोनि बागै जों जतन प्रोटेक्ट मा तंनाय खानसा मा तंनाय आबोनि बिसिंतै जों जतन नायदि बबाग्रा सालब्रुम रुम सनो कं सावाय ते कुन पक्रे एंड जों सिनि पार्टी खरकसानि डाइरेक्शन में चलो बबाग्रा ना एंड जत ग्राउंड लेवल ना किंतु बरनि हाया बरनि के सब समय उसकानि मूल्य रोय बंनि चीफ मिनिस्टर होइते बंनि मिनिस्टर होइते एंड बंनि गोबां लीडर्स रक सब समय उसकानि मूल्य रोय बरना सब समय सन्तास खाय वायलेंस जस्ता खाय हेसे आबोनि बागै
borok tin nukha en nirmal to kwbangma bar bar bo chesta khaika je report khaina bagai bat habo kun nunglia je ground report thangai ADM thamani yagolo visit khaimani yagolo amai kun nunglia peacefully choli tongo aboni bai kaham kereng kana tini sing election paikya pujala haba nogo angke to nok class ini to mani tabuk nok la nok ari sing te kaisa tubun isa hasal haima to bahima to ngabor le ora jaga sok yang dalu si ani orofa nangtung jespa nangtung angku namung ya o jaga fa nangtung ang poito tongo বিশ্বাস tongo kaitor isor bhagwan tongo abo bin decision na khana na wansugo karon mote bosung sana thanga jompoi jala Takarjala te sinijangna bagai se ma hengana na wansugo haisi tang hindi sung naimani buikabang ma saw haisi joto officer wanji bosoni pangtong presiding officer yago sector officer sa boro sotong kiri jago election ni bagai duty kala kiri jago ari jompoi jala Takarjala ida to খুবই সন্ত্রাসের জায়গা আমরা এখানে যাইতে চাই না বরং কগম সচম ফাইও কিন্তু সং ফুংনা মুচমানি jompoi jala Takarjala we can conduct an election without zero violence ni fungna muchmani কিন্তু borok abone chesta khairelia borok amne cheng khaisi aboni bagai tini borok oro faibano je jaban thangte haisi je EVM o je board mani ang poito khayo Takarjala jompoi jala tipramo thaya tiprasana highest margin by board applying council sungtaisa 22-23 seats to buai sang ADC wa procession salnai without any doubt haisi amte kuno wana ya oro lukuro ni je ti mudhi ki almani mono bhagyo je tabu biskang ni salo mane 17 tarikh lekha nai o 17 tarikh lekha tiyo amo tinin ang omono kaisa message nani busongo sei nadi election final thangai chongbari 5 bosor por phayo the promoter not permanent but dofa is permanent aboni bagai sing chongbari paifano sing jotono tongto changni halongni bisingte sing kaham kereng kangkai tonglai na karon jasban ndi sing nirmal song hai borogya je sakani borok bai amon bai ang borok ma saudo juta moja tang ma hamba abang joli wi intention mano karon borok juta moja kini use khaijago juta bai moja bo jaga use khaijak yakung tolawo en borok amon maniksan yakung tolawo use khaijago borok intention mano je public rongno hoirani khai area o gundogol khai chesta khai abon borok sabrom rom intention borok nai nai di bipin dewarma je prakton TSU neta tini ar jaga thang jonojat tini aro thangai sai tongo bo tini aro BJP ni general secretary jai tam labba borok ni mindset borok ni ideology totkaling banfront sarkar ni same ideology sujakok borok je sungna hono lal motha bangma lal khainai lal salam nei inkilab jindabad nei je slogan ni phainai reboti hoite bipin hoite bangma bangarte brum brum sujakok tiprasarok tini concern ngai tini bobagran logiroi jotno thansa kaisa baksa choba khai motha sangai tini toplaina digi thang no doubt haise abo amon kuno wana ko koroi en tiprasar obon nayo yok sana musung jakha sung yok sama mana musung khaise ei borok rongni karon sini o chobangkha যে তামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সাইতো এবার 2026 এ এডিসি দখল করতে হবে আং সাও আমন মানে বারবার ওয়াইরে বাসাও যতটুকু এ রাজ্যে তিপ্রাসা থাকবেন এডিসি দখল তো কিতা আগামী 2028 এ অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী আমরা বানাইবো হাইছে এন্ড आंगो कैसे मैसेज नाम दूंगा अब लोग का मुख्यमंत्री हो जो भी हो मिनिस्टर हो आप लोग का कुर्सी अच्छी तरह से पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग का कुर्सी को बहुत खतरे में है सुधा थैंक यू